Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 10th, Ishpran manufacturing industries. तो यथ मज अस पोर मैन्युफैक्चरिंग क्या गो यूजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यथ मज पोर अस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो रात करे अस स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो आज करो यह टॉपिक अस कंटिन्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अस कमन बुनियादन पे करान यम इंडस्ट्रीज युस रा मटीरियल अस निश आसान या यम फिनिशड गुड्स आसान तो अस कमन बुनियादन पे यमन इंडस्ट्रियन मज मैन्युफैक्चर गसान अस कत बुनियाद पे इंडस्ट्रीज करान क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रा मटीरियल्स पे इंडस्ट्रीज करान क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल अत पे क्लासिफाई करान कैपिटल investment ownership bulk and weight of raw materials and finished goods अमन बुनियादन पे इंडस्ट्रीज क्लासिफाई करान ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल किम इंडस्ट्रीज कम रॉ मटीरियल इस्तेमाल करान एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल अत बुनियादस पे इंडस्ट्रीज करान क्लासिफाई दोन हिस्सन मज आ गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज which use agricultural products as their raw material. Those industries which use agricultural products as their raw material are called agro-based industries. For example, cotton, wool, jute, silk, textiles. Industries, they use the agro-based raw material in their manufacturing, and thus they are called the cotton textile industry, the wool textile industry, the jute textile industry, the silk textile industry. Thus they are called agro-based industry, or we can say rubber industry, agro-based industry, sugar industry, agro-based industry, tea, coffee. These all industries are agro-based industries. Mineral-based industries, come industries gayi. Mineral-based industries are those industries which use minerals as their raw material for manufacturing. Them industries yim minerals इस्तेमाल आसान करान as a raw material for manufacturing of goods. Them industries इस वनान हमारे गए mineral based industries. For example, iron and steel industry, cement industry, aluminium industry, machine tools industry, या ऐसनिश बाकी electronics industries ऐसनिश chemical industries ऐसनिश. These all industries, they use minerals as their raw materials for the manufacturing of goods, and these industries are called mineral based industries. According to their main rule, industries are divided or classified into two groups: basic industries and consumer industries. Basic industries come by those industries which supply their products or raw material to manufacture other goods. Those industries, them industries, yim paran finished goods supply karan bakin industry in raw material. Baki industries karan own finished good as a raw material istimal. Taman industry in chesana tamase gai basic industries. For example, buantai iron and steel industry, copper smelting industry, aluminum smelting industry. These are basic industries. कह इंडस्ट्रीज सेटअप करने खतर जरूरत मशीनरी तम लगान जरूरत सह गई शस्तर. फॉर एग्जाम्पल अस टेक्सटाइल कॉटन कह टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप कर सह टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करने खतर जरूरत गए कम चीज तथ मशीनरी सह कमिच बनियाम गो सह शस्तर बनियाम आयरन या स्टील बनियाम गो रा मटीरियल तथ इंडस्ट्री मज गसान इस्तेमाल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मज इस्तेमाल गसान सह कॉटन एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तमुक फिनिशड गुड आसान सह गो तम इंडस्ट्रीज यम हसा पन फिनिशड गुड्स सप्लाई करान बाकिन इंडस्ट्रीन खतर एज ए रॉ मटीरियल तमन इंडस्ट्रीन वन बेसिक इंडस्ट्रीज आर की इंडस्ट्रीज. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कम गई दोज इंडस्ट्रीज which produce goods for direct use by consumers. तम इंडस्ट्रीज यम पन फिनिशड गुड सप्लाई करान बेकिस इंडस्ट्री खतर बेकिस इंडस्ट्री डायरेक्ट यूज खतर. कंज्यूमर्स कंज्यूमर फॉर
سۄ انڈسٹری یُس ہسا پنُن فِنِشڈ گُڈ تیار کر یُس ہسا مینوفیکچرنگ کر پتہٕ یُس تتہِ فِنِشڈ گُڈ نیرِ سۄ ہسا کرن ڈایریکٹلی کنزیوٗمر استعمال تتھ چھِ أسۍ ونان سۄ ہسا گٔے کنزیوٗمر انڈسٹری فار ایگزامپل شُگر انڈسٹری شُگر مِل منٛز کیاہ چھُ گژھان یُس ہسا شُگر کین چھِ آسان تتہِ چھِ نیران ڈایریکٹلی پتہٕ شُگر سُہ چھُ ڈایریکٹ کنزیوٗمر پتہٕ استعمال کران یِتھے پٲٹھۍ چھِ یِم ہسا أسۍ وٕچھان چھِ باقٕے سپایس انڈسٹریٖز چھِ اسہِ نِش یا اسہِ نِش چھِ باقٕے انڈسٹریٖز ٹوٗتھ پیسٹ انڈسٹری چھِ اسہِ نِش پیپر انڈسٹری چھِ فینٕز چھِ اسہِ نِش الیکٹرانِک انڈسٹری چھِ تِم چھِ أسۍ پتہٕ ڈایریکٹلی استعمال کران تِہُنٛد سُہ فِنِشڈ گُڈ دیٹ دوز انڈسٹریٖز دین وی کین سے دیز آر دوز انڈسٹریٖز آر کنزیوٗمر انڈسٹریٖز آن د بیسس آف کیپٹل آف انویسٹمنٹ کوٗتاہ پونٛسہٕ چھُ لگان انڈسٹریٖز سیٹ اپ کرنہٕ خٲطرٕ اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ چھِ انڈسٹریٖز کٔرمٕتۍ دۄن حصن منٛز تقسیٖم اکھ گٔے سمال سکیل انڈسٹریٖز اینڈ سیکنڈ ون از لارج سکیل انڈسٹریٖز انڈسٹریٖز یِمن منٛز میکسِمم انویسٹمنٹ از الاوڈ آن ایسٹس آف یوٗنٹس دوز انڈسٹریٖز یِمن منٛز ہسا میکسِمم انویسٹمنٹ از الاوڈ آن ایسٹس آف یوٗنٹس رن باے لیس نمبر آف پیپل یعنی کہ تِم انڈسٹریٖز یِمن منٛز انویسٹمنٹ أسۍ 1 کرور کھۄتہٕ کم کرو مطلب 1 کرور کھۄتہٕ کم انویسٹ یِمن انڈسٹریٖزن ہٕنٛدۍ سیٹ اپ خٲطرٕ أسۍ کرو تِمن چھِ أسۍ ونان سمال سکیل انڈسٹریٖز یِمن منٛز لیبر کم لگان چھِ یِمن را مٹیٖریل کم لگان چھِ یِمن فِنِشڈ گُڈ یُس ہسا ایکسپورٹ آسان چھُ آوُٹ پُٹ آسان سُہ چھُ آسان واریاہ زیادٕ کم تِمن انڈسٹریٖزن چھِ أسۍ ونان تِم ہسا گٔے سمال سکیل انڈسٹریٖز لارج سکیل انڈسٹریٖز گٔے تِم انڈسٹریٖز یِمن مِنِمم انویسٹمنٹ آسہِ 1 کرور کھۄتہٕ زیادٕ تِم انڈسٹریٖز یِمن ہسا مِنِمم انویسٹمنٹ 1 کرور ایبو آسہِ تِمن انڈسٹریٖزن چھِ أسۍ ونان لارج سکیل انڈسٹریٖز تِمن انڈسٹریٖزن منٛز چھِ آسان آوُٹ پُٹ تہِ واریاہ زیادٕ تِمن انڈسٹریٖزن منٛز چھِ کیپٹل تہِ لگان تِمن زیادٕ پونٛسہٕ تِمن انڈسٹریٖزن منٛز چھِ لیبٲرٕس تہِ واریاہ زیادٕ آسان فار ایگزامپل کاٹن ٹیکسٹایل انڈسٹری دیٹ انڈسٹری کاٹن ٹیکسٹایل انڈسٹری وی کین سے دیٹ از د لارج سکیل انڈسٹری یا کھانٛڈ شیری انڈسٹری از سمال سکیل انڈسٹری آن د بیسس آف اونرشپ on the basis of ownership industries are classified into 4 categories: public sector industries, private sector industries, joint sector industries and cooperative sector industries. Public sector industries come those industries which are owned and operated by government agencies are called public sector industries. For example, BHEL, SAIL, Indian Oil, HP, Hindustan Petroleum, United Indian Insurance, BSNL, these are all public sector industries. Private sector industries, those industries which are owned and operated by individuals or a group of individuals are called private sector industries. Them industries which own to operate karan individuals or a group of individuals, those industries are called private sector industries. For example, Tisco, Bajaj Auto Limited, Dabar Industries, Tata, Reliance, these are those industries which are owned and operated by private sector industries. Private sector by, or we can say these are owned and operated by individuals or a group of individuals. Joint sector industries, those industries which are jointly run by the state and individuals or a group of individuals. Them industries یِمن ہسا jointly run کران چھِ own to operate کران چھِ state government in collaboration with some individuals with a group of individuals کینٛژن نفرن سۭتۍ in collaboration تِمن industries چھِ أسۍ ونان تِم ہسا گٔے joint sector industries. For example, Oil India Limited چھُ joint private sector industry یُس ہسا jointly own کران چھِ public the private sector industries. Cooperative sector industries owned and operated by producers and suppliers of raw material. Them industries یِمن ہسا own کران چھِ بیٚیہِ operate کران چھِ producers تہٕ suppliers یعنی کہِ یِم ہسا workers آسان تِم ہسا چھِ یِمن انڈسٹرین را مٹیٖریل سپلاے کران پتہٕ یِم اتھ مینوفیکچرنگ منٛز استعمال لگان چھِ ضروٗرت تِمن ہٕنٛز چھِ آسان ان کولابریشن پانہٕ ؤنۍ شراکت آسان چھِ کہِ أسۍ ہسا کرو یُس ہسا را مٹیٖریل کرون أسۍ مینوفیکچر پتہٕ یُس فینِشڈ گوڈٕز آسہِ یہِ کرو أسۍ پتہٕ مارکیٹس سپلاے یہِ اتھ بینِفٹ میلہِ یہِ اتھ پروفٹ میلہِ یا یہِ اتھ لاس گژھِ سُہ ہسا کرو أسۍ پتہٕ جوینٹلی اِکولی ہسا کرو أسۍ شیر تتھ چھُ مطلب تِمن انڈسٹرین چھِ أسۍ ونان تِم ہسا گٔے کوآپریٹو سیکٹر industries. For example, sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala. These are the cooperative sector industries. On the basis of the bulk and weightage of raw materials and finished goods, industries are classified into 2 categories. On the basis of bulk and weightage
yeah, bulk and weight of raw material and finished goods, industries are classified into two categories. First one is heavy industries and second one is light industries. Heavy industries come गई. Heavy industries are those industries which use heavy and bulky raw material and produce heavy materials. तम industries यम हसा heavy materials, good materials या bulky materials इस्तेमाल करान एज ए रॉ मटेरियल पत युस तुंद एंड प्रोडक्ट आसान सह आसान वारिया ज्यादा हेवी. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या टाटा इंडस्ट्री. लाइट इंडस्ट्रीज कम गई तम इंडस्ट्रीज विच यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट मटेरियल. तम इंडस्ट्रीज यम हसा लाइट रॉ मटेरियल इस्तेमाल करान पत युस तुंद एंड प्रोडक्ट आसान आउटपुट आसान सह आसान लाइट मटेरियल. फॉर एग्जांपल electric fans, watches, sewing machines, etc. These industries are called light industries. On the basis of bulk and weightage of raw materials, industries are classified into two categories: heavy industries and light industries. Heavy industries are those industries which use heavy materials as a raw material and produce and the end product and the produce heavy materials as an output. Light industries are those industries which use light raw materials and produce light materials. For example, electric fans, watches, sewing machines, etc. Thank you for watching it. In the next video, we will discuss about agro-based industries. Thank you once again and please do subscribe my channel.